top 4 is something. Yes. I'll prove it to you again and again. That's mentality that you need to have. Victor, menurut kamu layak masuk 4 besar? Layak, Chef. Kenapa layak? I didn't do my best today. Aku nggak ngelakuin yang terbaik hari ini. But I still have a lot. Justru karena kamu tidak melakukan yang terbaik, seharusnya kamu tidak layak. That's true. Jadi menurut kamu masih bingung kamu layak apa tidak? Victor ditanya layak atau enggak, dan dia jawabnya ragu-ragu banget apa dia udah siap pulang. Machel did a good job. I'm not asking Machel, I'm asking you. I think I made every condiment pretty good. Even though walaupun kayak biasa aja, nothing special. To be honest, yes, roti goreng is something special, something different. I know, Chef, but people make mistake, right? And I will learn from it. Machel, kamu layak masuk 4 besar. Menurut saya layak, Chef. Kenapa? Mungkin masih ada minor mistake hari ini, tapi saya sih ngerasa ya saya udah berusaha yang terbaik sih gitu. Dan kamu puas dengan hasil? Seperti yang kami sudah katakan tadi, this one is not easy, dan terjadi perbincangan di antara kami itu. Tapi kami sudah sepakat. Saya buka aja langsung. There's always and there's only one more spot to be there. aduh, cuma ada satu spot. Please choose me, Chef. Victor, take off your apron. Michelle, take off your apron. Ya, since Palito udah lepas apron dan selamat, pasti salah satu dari kita walaupun lepas apron akan disuruh pulang sih. Yang akan meninggalkan galeri MasterChef dan menggantung mimpinya untuk menjadi pemenang MasterChef Indonesia Season ke-9. Menurut kamu siapa Palito? You're the winner on this one. Siapa yang pulang atau siapa yang selamat, Chef? Yang akan pulang. Well, they both do a really good job. So, but if I have to choose, kalau dari komennya sih, Chef, Machel. Machel, yang akan pulang. Yeah. That's a very, very tough question. Karena mereka berdua very good. Dan aku nggak tahu siapa yang harus pulang. Tapi kalau dari komentar juri, I think Machel. Meskipun saya bilang roti goreng is something special, something different. Ya, tapi kalau lihat dari aspek komen, Machel Disk lebih banyak ini ya sih tadi. Kalau saya dengar Chef, minus ya. Kelihatan banget Palito kesusahan jawab siapa yang harus pulang. Tapi dia jawab Machel. Aku sih personally disagree. I think Victor should go home. Jadi jelas ya, kenapa kami di sini suka menanyakan kepada kalian, supaya kalian mengerti opini kami, masukan kami itu datang dari mana, and feel free to ask if you don't understand. Victor, pom puree, so lame. Crispy potato, so childish. Steak, everybody can cook steak. Yeah, Chef. Chimichurri, wrong dalam hal masih mengikutkan oilnya. Vegetables, kurang seasoning. Yeah, Chef. But I'm sorry, Michelle. Compared to Victor, your dish secara keseluruhan
masih sedikit kurang memuaskan kami. So Michelle, kamu harus pulang hari ini. Aduh, sayang banget Marshall pulang hari ini. Menurut aku Victor terlalu main aman, tapi karena eksekusinya bagus, he survived. I think you're very lucky. Thank you so much. We obviously gonna miss you. You're like the fun girl, happy, jolly, joy girl. Ya, kamu a fierce competitor yang berani. Ya, kita throw challenge apapun juga, you face it with a smile. Kamu jawab dengan kayak nyeleneh, but you do it good. You are our sunshine in season. You are our sunshine. There you go. Okay, Michelle. Thank you for being here. We'll miss you, We will Michelle. miss you. Our sunshine in season 9. Ya. Dan yang paling sering kepotong. Aku sedih banget lihat Machel harus pulang karena aku juga nggak nyangka kalau hari ini bakal ada 2 orang yang keeliminasi. Hari ini aku nggak nyangka Machel has to say goodbye to us. Well, Machel, I will miss you so much and you're my only girlfriend here. Aduh, galeri bakal sepi banget nggak ada Marshall. Dia biasanya yang paling berisik, paling happy. I'm gonna miss you, Marshall. I hope I was wrong dan Macha tetap benar-benar pulang sesuai dengan tadi apa yang gue katakan. It's gonna be so sad in gallery without Machel. Since aku udah bener-bener memberikan yang terbaik in my last 45 minutes, aku nggak kecewa sama diri aku, tapi aku cuma sedih kenapa aku harus keluar sebelum pakai chef jacket. Yang bikin aku sedih sih pembuktian ke orang tua ya, karena mama papa aku setiap teleponan itu selalu ngedukung aku, nge-push aku untuk juara 1. Thank you so much, Chef. Thank you, Michelle. Thank you, Michelle. Thank you untuk support selama ini, tapi ya aku yakin dan percaya di luar sana aku bisa banggain mama papa. Machel selalu membawa kebahagiaan dan keceriaan di Galeri MasterChef Indonesia. It's gonna be so sad without Machel in here, tapi dia emang harus pulang to this competition. So, I hope you're doing well, Machel, and I love you, girl. Victor, apa yang saya katakan tadi itu jujur ya. I know, Chef. Pompiro is so lame. Crispy potato is so childish. You just play safe. Kamu lucky. Michelle salah isian deh ibaratnya ya. Exactly. Ya. Roti goreng was so good, you know? Something different. Selama season ini belum ada yang membuat something different like that. Pom puree, Roti potato goreng chips. di challenge limited appliances without go. the extra time yang kamu punya. Come on, Victor. This time you got off easy. Almost. Competition semakin ketat. Tinggal 4 orang. You cook like that, I don't know if you can survive. Simple as that. Okay? I'm so sorry, Chef. And I promise you this time, I will do better. Kalian bertiga silakan join Victor di tengah. Why you guys so sad? Just didn't expect it, Chef, kalau hari ini 2 orang yang pulang. Well, I expect it every day. Kayaknya kita semua nggak ada yang expect kalau bakal 2 orang yang pulang hari ini. Well, don't be sad, guys. But at the end of the day, it's a competition. One by one, akan pulang. Dan semakin kesini, saying goodbye to your friend is not easy. But look at the bright side, top 4 MasterChef Indonesia season ke-9. Happy and also sad, so it's mixed feeling. But I'm thankful and grateful we are top 4 now. Wait. Victor, why? You wanna cry? No, Why? Chef. Kamu I'll do my masih best. merasa tidak layak menjadi top 4? Layak apa tidak? Layak, Chef. And why you so sad? Rasanya mixed feeling banget karena aku sedih juga ngelihat Machel harus pulang. Tapi aku seneng karena aku bisa ke top 4. Dan I'm so grateful aku masih bisa ada di sini. Saya nggak tahu, mungkin kamu ada whatever insecurities you have. Kamu merasa layak atau tidak, You are kamu here. adalah yang sudah kami pilih. And our choice will always be the choice. It's not yours to make. Yes, Paham Chef. ya? What's wrong with the old Victor? What's happened to him? Huh?
If I were you, sekarang di sini, saya buktiin dari awal, Chef. Saya orang yang dapat 3 yes langsung apron putih, and I'm still standing here. Dan setahu saya, top 4 is something. Yes. I'll prove it to you again and again. That's mentality that you need to have. Simple as that. Don't be insecure. Yes, Ya. chef. Nggak bisa kamu satu kaki maju, sekali-sekali mau confident, sekali-sekali mundur. No, it doesn't work like that. In life doesn't work like that. In a competition apalagi. No way. And embrace your insecurity, okay? Yes, Embrace chef. it. Don't put you down, but embrace it. Accept it, move forward, be the winner. Aku kenal Victor dari awal, dan tuh dia awalnya pede banget. Tapi emang semakin lama dia semakin kesini agak sedikit menurun. Mungkin gara-gara this competition is shaping us very a lot. So, I hope you getting back and then you be stronger again, Victor. Oke, well kalian berempat, kita ada sesuatu yang spesial untuk kalian. Kalian ingin tahu? Yes, chef. Chef. I hope this time it's a really good surprise. Are you guys ready? Ya? Yes, chef. Kalian ingin tahu? Yes, chef. Victor, Palito, Arshan, Cheryl, silakan balik badan sebentar. Wah, kira-kira apa ya kejutannya? Oke guys, kalian bisa lihat ke samping. Ya, ada hadiah untuk kalian semua. Ada 4 papan besar. Apalagi sih ini? Cheryl, Arshan, Palito, Victor, silakan putar hadiah tersebut untuk kalian. Oke, Cheryl, kamu yang pertama. Victor, kamu yang kedua. Palito, kamu yang ketiga. Arshan, yang paling kanan, yang keempat. Dalam hitungan ketiga, kalian bisa putar lemarinya inside out. 1, 2, 3. Aku nggak tahu lagi. Hari ini benar-benar unpredictable banget. Tapi akhirnya aku bisa dapetin chef's jacket. We got 3 guys and 1 girl. Oke. Oke, silakan taruh apron kalian di bin. Dan let's go. Silakan pakai chef jacket kalian. Wear it with pride. It's all your achievement. Well done. Congratulations. Ternyata surprise-nya hari ini tuh kita dapat chef jacket. Super bangga karena nggak nyangka akhirnya white apron aku digantikan dengan chef jacket with my name on it. I think I look pretty good in white apron and chef jacket, right? Cocok juga ya ternyata pakai chef jacket. Oke, you guys look good. Silakan berbaris lagi. Oke guys, kalian berempat, congratulations. Top 4 MasterChef Indonesia season ke-9. Aku bangga banget bisa dapetin chef jacket karena cuma 4 orang pilihan aja dari semua kontestan yang bisa dapetin jaket ini. Wah, gila aku bangga banget aku bisa dapetin chef jacket tanpa pernah pakai apron hitam. Aku cukup kaget karena aku sejauh ini sampai ke top 4 dan nggak nyangka banget bisa menggunakan chef jacket yang ada nama Cheryl-nya. We're proud of you guys. You guys should be proud of your achievement. Have a good rest. Tomorrow's gonna be a big day. See you. Aku mau mengucapkan terima kasih kepada diriku sendiri karena aku cukup bangga dengan top 4 ini, tapi tidak boleh puas karena harus masih ada top 3 dan juga langsung final. Awal mulanya kesini dengan kakak aku dan akhirnya hanya aku seorang, ternyata nggak sia-sia. Candy, this chef jacket is for you and I will make you proud because the title of MasterChef Indonesia just one step closer. Pakai chef jacket ini, otomatis aku harus cook and be creative like a chef. Next challenge gonna be like always chef jacket. Tapi sedikit sedih karena aku tidak bisa menyaksikan Arshan pakai baju hitam. Well, Arshan, well done, mate. Dengan chef jacket ini, aku mau jadi orang pertama yang menang MasterChef tanpa pernah ke pressure test.